السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. لاول مره كتشوف القناه ديالي نقولها مرحبا والف مرحبا. تشتركي عندي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد طاجين رائع فريمون كيجي بنين بزاف وسهل في التحضير، كيبغيوه الكبار والصغار. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc Wasafat Assia. Aujourd'hui, nous allons préparer un tagine, un excellent tagine, vraiment très bon et facile à faire. Et vous allez aimer ça, j'en suis convaincue. Donc pour notre tagine du jour, nous avons besoin pas grand chose. Donc on a besoin d'oignons, tomates, pommes de terre et un peu de viande hachée et l'œuf. Donc nous commençons par mettre notre tagine sur feu moyen avec 2 gousses d'ail et un peu d'huile d'olive. Donc pour ma part, j'ai utilisé l'huile d'olive, mais vous pouvez la remplacer par l'huile de table. كما راكم تشوفوا المقادير بسيطه. عندي طماطم، البصله، شويه البطاطا مقطعه مرفويات، شويه الكفته والبيض، ويعني هادشي ما كاينش شي حاجه يعني الحوايج اللي كيكونوا في المنزل. هنا درت الطاجين ديالي فوق النار، نقصتلو، درت معاه واحد 2 ريسان تاع الثوم، وغادي نزيد فوقه شويه زيت الزيتون. تقدروا ديروا الزيت الاخرى، يعني الزيت المائده الا ما تعجبكمش الزيت الزيتون. دونك فوالا j'ai mis mes gousses d'ail, l'huile d'olive et là je rajoute 2 grosses oignons hachés. وهنا غادي نضيف لهم 2 نتاع البصل اللي مقطعه او محكوكه على هذا الشكل، يعني محكوكه تقدروا تحكوها او تقدروا تقطعوها طريف صغار. Je pose mes oignons directement dans le tagine sur l'huile d'olive et les 2 gousses d'ail comme ceci. Vraiment il faudrait soit les hacher ou bien les découper finement. Voilà, je vais laisser mijoter quelques instants. كما راكم تشوفوا درت البصله ديالي، غادي نخليها تقلى غير واحد شويه. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes épices. Alors dans les épices, j'ai le sel, le cumin, le paprika et le colorant alimentaire. Donc j'avais pas le curcuma, donc j'ai remplacé par un colorant alimentaire. D'habitude je cuisine toujours au curcuma, là j'en avais plus, donc j'ai remplacé par un colorant alimentaire. هنا غادي نزيد التوابل ديالي. عندي الملح والكمون، بابريكا، وعندي واحد الملون. انا ما كانش عندي الكركمه، دابيت كندير الكركمه ولكن اليوم ما كانش عندي، درت واحد الملون. غادي نضيفهم فوق ديك البصل ونخلط الكل. Donc je verse, j'ai mis mes épices directement dans mon tagine avec le colorant alimentaire et je mélange le tout. Après pour les épices, c'est chacun fait avec les goûts qu'il aime. Par exemple, d'autres gens, il y aura des personnes qui aimeront le piquant, d'autres pas. Donc vous faites par rapport à ce que vous aimez. On mélange le tout. On laisse mijoter quelques instants, quelques secondes. Et ensuite on va rajouter la sauce tomate. كما راكم تشوفوا درت التوابل ديالي. يعني التوابل كاين اللي كيبغي الحار يقدر يزيد الفلفله او يعني شي حاجه تكون حاره، واللي ما يبغيش الحار ما يديرش، يعني ما يديرش الفلفله الحاره. وهنا من بعد كي خلطت كل شيء غادي نزيد فوقو ديك الطماطم. الطماطم عندي 2 كبارات ومحكوكات. Donc pour la tomate, j'ai pris 2
enfin 2 grosses tomates que j'ai mixées. Voilà, donc vous prenez, pour faire une bonne sauce, il vous faut 2 bonnes tomates. Et je vais laisser mijoter tout ça. Donc je laisse mijoter et ensuite je vais pouvoir ajouter à peu près un bon verre d'eau pour faire notre sauce. فوالا غنخلي داك الطماطم يتقلاو مع داك البصله ودوك التوابل، ومن بعد غادي نزيد واحد الكاس على حساب كاس ديال الماء باش يعني ندير ديك لاصوص، ونضيف لها البطاطس مع القزبر المعدنوس، وتبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب باش يصدق لكم الطاجين ديالكم. هاد الطاجين كيجي رائع، جربوه وما غاديش تندموا عليه، اكيد غادي يعجبكم بزاف بزاف. فريمون كيجي بنين بزاف وساهل للتحضير. Vraiment les filles, n'hésitez pas à refaire ce tagine, il est juste génial, vraiment très très délicieux, facile à faire, vous allez voir, c'est excellent. Donc au bout de 5 minutes à peu près بلا تقلاو بيناتهم 5 دقائق هكا غادي نزيد هاد لو فير دو. Donc au bout de 5 minutes vous laissez mijoter oignon tomate avec les épices, et là je rajoute à peu près un verre d'eau comme ceci. وهنا كي خليتهم يتقلاو زيد داك الكاس تاع الماء فوالا كما راكم تشوفوا. والان غادي نزيد هاد البطاطا اللي قطعتها طريف صغار. Et là je vais rajouter mes pommes de terre que j'ai découpées donc en petits cubes. Voilà, avec un peu de persil ou de la coriandre. Voilà كما راكم تشوفوا قطعت طريف صغار هكا تاع البطاطا اللي غادي نضيفها هنا فوقهم. فوالا غادي نخليهم يطيبوا حتى تشد فيهم الطياب مزيان، وعاد نزيد لهم الكفته. Donc là je vais laisser cuire, et une fois que ça commence je laisse à peu près une dizaine de minutes. Quand ça commence à cuire, la pomme de terre, quand je sens que c'est pré-cuit, je rajouterai donc de la viande hachée comme ceci, et puis de la tomate en rondelles que vous pouvez remplacer par le poivron vert ou rouge ou les deux. Et pour finir, on va mettre 4 œufs. Voilà. Donc à ce moment-là, donc j'ai laissé cuire à peu près une dizaine de minutes comme ça. Voilà. C'est la pomme de terre, elle est pré-cuite donc à moitié donc. Voilà, et je vais commencer à mettre ma viande hachée, ma tomate et mes œufs. كما راكم تشوفوا دونك البطاطا ديالي خليتها طيب يعني واحد 10 دقائق، راه ما طيباش نيشان يعني يا ابان ندخل فيها الطياب. وغادي انا نبدي ندير الكفته ديالي والطماطم ديالي. الطماطم كما قلت لكم تقدروا ديروا الفلفل الاخضر. غنحط هكا. Je commence par mettre mes tomates en rondelles comme ceci. Voilà. À ça, je rajoute ma viande hachée, des petites boulettes comme ceci. Faites un petit décor.
فوالا درت واحد الشكل هكا، يعني دورتها هنايا وهنا درت هكا، وهنا غادي نجيب البيض ديالي اللي غسلته حتى هو، وغادي نبقى نهرس نديرو هكا سور شاك طوماط. غادي ندير وحده. Voilà, et au milieu une grande. فوالا كيما راكم تشوفوا الطاجين ديالي وجد كيما هكا، وغادي نغطيه ونخليه يطيب مزيان مزيان. Donc une fois que j'ai mis mes kefta, ma viande hachée en boulettes, j'ai rajouté des œufs, donc 5 œufs sur chaque tomate pour que ça fasse une décoration assez jolie, et puis le goût c'est excellent. Donc n'hésitez pas à faire ce petit tagine, vraiment c'est un tagine très facile à faire mais vraiment délicieux. Voilà, vous n'allez pas le regretter. Donc il faut couvrir. Je vais couvrir tout ça. Et puis je vous montre la suite, Inch'Allah. Et là, je laisse... j'ai couvert et je laisse cuire tranquillement une dizaine de minutes, pareil. Mais vraiment feu doux. Donc il faut bien couvrir votre tagine. Il ne faut pas hésiter à couvrir pour avoir une bonne cuisson. فوالا كما راكم تشوفوا انا خطيت بهذه تاع الزاج باش تبلع مزيان، وغادي نخليه يطيب لمده 10 دقائق هكا باش يطيب مزيان. باسكو ضروري تسدوا عليه مليح باش يطيب مزيان مع داك البيض يولي مع ديك لاصوص ويطيب مزيان، ديك الكفته طيب وديك البطاطا طيب والطماطم يطيبوا كلشي يطيبوا كيكون هكا هذا مبلع هكا. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم، الطاجين تاع اليوم راه غادي يعجبكم، اكيد غادي يعجبكم، وفي المذاق راه يجي رائع وهو ساهل. يعني ماشي بالضروري ديروا الكفته، الا ما كاينش الكفته راه با اوبليجي ديروا الكفته، تقدروا ديروا غير بالبطاطا والبصله والطماطم والبيض ويجي بنين هذيك الكفته، غير باش تعطي شويه المذاق نتاع الحيمات وصافي. Voilà, donc comme je disais, vous n'êtes pas obligé de faire la viande hachée. Si vous voulez faire juste aux légumes, donc pommes de terre, oignons, tomates, et puis les œufs pour la fin, vous pouvez le faire. Et comme je disais, la tomate, vous pouvez la remplacer par les poivrons rouges ou verts. Et puis voilà, vous aurez un délicieux tagine vraiment excellent et très facile à faire. N'hésitez pas à le faire, surtout en ce moment avec la chaleur. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait rapidement, donc on n'a pas besoin de prendre de beaucoup de temps. Donc c'est un tagine express et délicieux à la fois. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis que vous allez le faire également. هذا هو الطاجين تاعنا. وغادي نخليه يتجمر مزيان مزيان وصافي كما راكم تشوفوا. Voilà, notre tagine est prêt. Voilà, comme vous voyez, vous laissez cuire tout ça tranquillement. J'ai couvert et j'ai laissé cuire. Comme ceci, on obtient un excellent tagine, très facile à faire et très délicieux. N'hésitez pas à refaire ce beau tagine, mais vraiment très très délicieux.